उंथुन যদি থপসা থেপ খাইকা হাঙ্গাই তিপ্রামো থানে কর্মী রক সিরিং সিরিং তংলা তিপ্রামো থানে কর্মী রক জবাব দিনাই নিনাই বমা হাইকে জবাবি আবার জরা সিংনাই আমনি বাগৈ আং কয়নাই চিন তিপ্রামো থানে কর্মী রংনি উপর এক ফোটা পান আকাতাং ফুল थांनाय इलेक्शन रेजाल्ट मानि सालाव 29 कृष्ण बुल काइनि बदनि बिसिंग दंख्ला लाइमेनि नुजाखा अबनि बिसिंग तिप्रामो थानि ओंगै बादायनाय 29 कृष्ण बुलनि महेंद्र देव बर्मा क'क्राझारखा टक गोसान तंनाय बागै जतननो सारि काहाम ini sosial media ma faika tamni hinba jora kisa kesabni bagai sosial media mia faimalia chini 29 Krishnapur Bidhan Sabha ni engai ang kaisa kok kasarna musungo chini tiprama thani warriors rongno tipra YTF TWF YTF jota warriors rongno okra sakrano jotono khulungka tai hambai tai sara tirpura rajyo ba phataro tongairo norok bo demand bagai bai belake hambai তাই চিনি 29 কৃষ্ণপুরনি যে ওয়ারিয়ার্স যত বুট দিনাই আনো নরম বেলেখিন পাইফ্লাই হামবাই চিনি নাহার মং কাইসানো থানসা তাই তিপ্রাসানে হামক্রাই তাই যত নিন হামক্রাই আমনা হামজাগে বুট ডিমান্ড বাগৈ আং নং পাইফ্লাই হামবাই মারুও हाइपानो जों उइन मालिया बुबाग्रानो चिन 29 कृष्णपुरनि सिदनो जों रिमालिया जरा हामियानि बागै कपाल हामियानि बागै हाइपानो खाता थैदि बुबाग्रानि बिसिं तैनो जे ताबुक चिनि सारा त्रिपुरा राज्यव आंचलिक पार्टी जों गोबांमा खाइ फैमानि नुखा हाइपानो कुनु समय आमसक सिट गोबां तै फैमिया जों ताबुक बुबाग्रानि बिसिं तै जे त्रिपुरा माथा खाइ थामनि जों 13टा तै फैका तामनि बागै हिमालय जों नुगैमान दंगो जे सारा भारतबर्ष हयते सारा त्रिपुरा राज्यवनो कंग्रेस आसुक बছর राजनीति खाइ फैमानि बरक चिनि त्रिपुरा राज्य विधानसभा अनलि 3टा मानो ताई CPIM जे 25 हयते 30 বছর शासन खायै जे चलि थामन बरक 11टा मानो ताई जों बरं साइ बिसि इंगैनाय जों सेकेन्ड पजिशनाव दंबा 13टा जों विधानसभायाव जों चिनि बर रंग चिनि एमएलए रक थांगै चिनि बगैनो कक साइनाय आं साना मुसुक माथा मतेसे जे आनो बुट दिनाय रक चिन बुबाग्रानो हामजागै बुट दिनाय रक खाता थैदि टाकाबदि जतनो गणतन्त्रनि आइनो समय बचियानो समय बाहारिव जों जिदिनाय इलेक्शन अब सिमिया बुबाग्रा जोंनो साहर फन खायै साका इलेक्शन अब सिमिया नेक्स्ट टाइम जों तिनि 13टा हांखाय फाइनाय नेक्स्ट विधानसभा रग जों 30टा नि ऊपर फन ति फाइनाय आमति हिनि कक साका बा कक फुननि माध्यमे सालायका आमनि बागै खा थाइनान कुनु कै बुबाग्रा थैयासं मसिन लगे तंनाय जों बाहायनो थैयासं बुबाग्रान लगे तंनाय जों tong kasang lam kasang जों इलेक्शन पामेन परेबो जों tong kasang lam kasang na tonggo tai tongबो तंगो सिनि 29 कृष्णपुर विधानसभा बिसिंगो जे ताबुक नुगुइ तंगमानि इलेक्शन जे समय सिनि किसिसा काउंटिंगो कम खांखायनो सिनि हाजेता वालाय सुग्लाय बुलाय तगलाय इंलाय नंग्रक संसारलाय माने नुक दं आवनो तिलि ताम कक फिरकनाय सिनि जे समय काउंटिंग तंफुरु आजरबो जतनो हहम ददंखै तंथलायजाक जेकुनु पार्टीनि जतनो कायसा जानजा आसावै थांलाय दंगो आमोन बिसिंगो जे समय त्रिपुरा मथानि काउंटिं 3 राउन्ड निफुरु हंगांखाय त्रिपुरा मथा जे समय तंमनि जों त एसजेम अफिस जों आसे साइमिया हाइपनो खरं खना हरतं आप टु डेट खबर फाइ दंगो फुन करि फाना बरं बिसिं तिपानो नुहुरबो दंगो हंगांखाय चिनि वारियार्स रक जे समय काउंटिं चलि तंफुरु कुथुमलाय नासिंलाय तंमनि आव जागाव बीजेपी नि जे गुंडा बाहिनी र बाइक बै थांगै बाजि सगै रियु गाड़ी बै सिग्रि रियु आमन बागै बरो खायफाना लाइन तंमनि चिनि त्रिपुरा मथानि कर्मी रक ओंखाय ताइ गाड़ी रक लाइन फाइ तंमनि बरो चाखमा गानि सिमि थांगै बीजेपी नि गुंडा बाहिनी रक चिनि त्रिपुरा मथानि वारियार्स रकनि गोबांमा गाड़ी बाइक तख्रब जाखा आरन बिसिंगो चिनि तेलामुरानि एसडीपीओ सारसं रक पुलिस प्रशासन बिसिंतै कंट्रोल खायनायमानि चिनि एसडीपीओ सारपन्त आगात जाखा बरंना माना खायनो थांथानि बीजेपी रक गुन्दा रंना ओंखाय आं सानो मुसंगो आमा हायखोनो चिनि बर रक
nogo teruk thang domani yagulo baksa bakiri korong bakya angni soiba hano thangte sarik thangka horong thamo yagulo tamka kabangma jagano akromon kisa khajan bagai chaitok lai tongo latha tuijak humkirijak engka amon bising tuino chini 29 Krishnapur ni bisingo khobja chini sargo kolongkor bisi aro jotono kaisa part office tongo jagao lama kinaro ang thamo yagulo tamka part office hor kisa BJP ni kormi rok hori tongha hor saslame asani chung nukha borok tam thaigo hori na sekang light bo thare current tar sa suwai light bo thare hori ka angkai chung thangai chung bahanya nuguri ka o horno bo tharka angkai chini 29 Krishnapur Bidhan Sabha o area to asuktoya jotono sal phaika angkai nini BJP fan khadi Tripura motha fan khadi jotono phungake kaisa bazar sao kaisa gari kalayo para kaisa tonglayo ba elaka kaisa tonglayo am haike tong gasang santi kai tonglai tongmani tabo BJP power of Haiman yagulo BJP kaplain kha angbo hambaya paru abno গণতন্ত্র bisingtino সংবিধান bisingtino haipano power of Haika mane no nung ADC area angthun সমতল area angthun nung power of Haika no borok ni nok sok sanani borok no bonani borok no humkirinani borok no dom kirinani am haitang thun tamni hingkabai chini Tripura area obo BJP ni je kisu সংখ্যক লোক 5% 3% ka je tongnero belai tongthok paya buni nok phok songnani buni part office songnani buni dugan bokromnani buni nok horinarok jodi wansogui tonghangkai ang norok no koinai norok jodi ama hairok Tripura mothani kormino wansogui tonghangkai Tripura mothani kormirok kunu samai siring tonglak o Tripura mothani kormirok 99% 97% Tripura sarok bor bohano siring kai tonglak aboni jawab rinai amon bagai chini khajane tahok tai bukhokjong chin Tripura sangthun wanji bosoni ngthun Tripura mothani bororok jalaidongni ngthun khaise mongolni ngthun bormasara kolai parani ngthun ba chini jekono jagani bisini ngthun যদি থপসা থেপ খাইকা হাঙ্গাই Tripura mothani kormirok siring tonglak Tripura mothani kormirok jawab rinai boma haike jawabri aba jorase nasingnai amoni bagai ang koinai chin Tripura mothani kormirok ni uporo 1 ফুট আপান আগার টাংথুন 1 ফুট আপা আগার খানি হিনবা তাওয়ান সুতুন আপনি পরিণাম বেলাই হামিয়াংনাই जों আপসুনো সাwo চিনি Tripura sa বিধানসভা Tripura sangthun general area thun जों tong kasang nayo shanti o shanti naithani tabuk যেকোনো borok agar nung hangkai chinu poro hamla hangkai Tripura motha song siring tonglak YTF TWF Tripura motha jotono changa khai apni jawab dinai amasuno chini joto Tripura basi tai chini 29 Krishnapur Bidhan Sabha ningui special bebe ang sawo Tripura motha no poro agar joding hangkai ba ekta dogan ekta party office khoting hangkai ekta borok kun kisung hangkai apni jawab rinai mane rinai chinu poro agatta khaitun chini mana nyu poro agatta khaitun asa sawanya norona ang koyo jodi apsok koiman yagulo phano chin Tripura motha kormi rongni uporo kunu kisu khoting khangkai jawab dinai hambai।